Xadbardina da aktrajsın bunıtsıtan Respublika Vağdırsı turnir şahmattay intellektualun qastı xadraystoy duvun fun sportsmenung. Turnir satıx tafalvarttoy hitsen kara kategorite minevertte. Komanda tskunda ve deste txçen der şahmatista ve magaska turnir rawat цемедиsun. Очень много молодежи, студентов нашего университета, и старшее поколение тоже присутствует. И вот сегодня будет выявлен чемпион республики по блицу, новый чемпион республики по блицу. А так мы хотели и отметить праздник, и чисто спортивный компонент, и совместное мероприятие Комитета молодежи и спорта Республики, Государственного университета и Шахматной федерации. Шахмат скулай قوملگین آگوانیت والریا تورنیر میخیت تکوت تا بستونه اما کد خیاد ایشته سیپت در آفتوی در نفس و دولا خیز رایسنی. شون شахматной школама бели лодяма шахматте мазардама тинкша озен ма обоне турнирелма фандешамай валохис шаусун. افزونگ انتلیکتوال تقاست میقوز دار تفاسی و دون پالیتیکا مسپورت فدل کمیته سردار خدی و گاسیت سوسلان و بانسان کوتازاگه تورنیر و لاخیز زاو تخورزخ چنر سوزست مایدان تک او بکته اما سرماگون لیتراتوره. فاسی و دون پالیتیکا مسپورت فدل کمیته واجب جد دکا از فدل باستسته نو میازاخت نفته در دوون فارستم مایما مقدم اگسکه فتجاج در سوا جمیت خیشمینه رزگه فلتر کندر گاگن خیستر فلتر در شمی سایستوری سر قایتارتن ماروخ کنوی بیت خی من تنگخصص گنو بیاس کستر تج خیات کیسنج مختار نخیر دیگه سفارس موجودستم و جارختر و چستم میرست. شахмат скулай гухтаряканак банусан кутазага сазард мануj дарис падсахадун нсаниwek jimberek bun temsal der turnira avadzın. و میوال دایمات سال در میفسته تا وقت سوزست خوصری رستون ایستوریه ایول یغاو در قسته تا یرستمر خونزسته اندر گورت مینورت در. پلیتیانا کودستایی دا انفرماسو را وغدابون.